वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। दोस्तों ये पार्ट 1 सोशियोलॉजी का सवाल नंबर 5 है। सकाफत से क्या मुराद है, इसके अनासर के बारे में जामे नोट लिखें। पहले हमने सवाल नंबर 4 में सकाफत से क्या मुराद है वहाँ पर भी था ये, और उसकी अकसाम थी। तो अब ये उसके अनासर हैं, ये एक अलग से सवाल आ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में कंप्लीट कर दिया है। तो जूम आउट कर लेते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि हमने ये थंबनेल अपलोड करना होता है। उसके बाद सकाफत की तारीफ शुरू हो जाती है। सकाफत की तारीफ अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ कल्चर लातीनी ज़बान के लफ्ज़ कल्टस से बना है। इसके मानी खेती बाड़ी के हैं। जर्मन ज़बान के लफ्ज़ कल्चर भी सकाफत के मायने में इस्तेमाल होता है। उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले तारीफें की थी सकाफत की, ये वही सारा कुछ है। डॉक्टर बुरहान अहमद फरूकी के मुताबिक कल्चर के मानी 2 तने, बोने और उगाने के हैं। यहाँ बोने से मुराद किसी के दिन में कोई बात पैदा करना या ज़हन नशीन करना, ज़हन नशीन कराना। ज़हन में तसव्वुरात, यहाँ पर भी इस तरह लिखा हुआ है तसव्वुरात, और ख़यालात बोए जाते हैं, और फसल की जगह किरदार का नमूना शऊर में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ईबी टेलर है। इसकी तारीफ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आपने इसको 2-4 दफ़ा पढ़ना है तो आपको याद हो जाएगी। सकाफत अलूम, मोतक़दात, इखलाकियात, क़वानीन, रस्म व रिवाज और ऐसी ही दीगर खूबियों का अमेज़ा है जिसे हर इंसान सोसाइटी का मेंबर होने के नाते कबूल कर लेता है। रॉल्फ लिंटन के मुताबिक सकाफत एक ऐसा वर्सा है जो मुख्तलिफ अदवार में आने वाली नस्लों को मुंतकिल होता है। इसके बाद ये सकाफत के अनासर हैं। इसको मैं थोड़ा और ज़ूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए, टोटल जो इसके सारे नजर आए आपको। सकाफत के अनासर हैं। सकाफत के अनासर टोटल 5 हैं, जो कि बुक में हमारी में बयान हुए हैं, और वैसे तो काफ़ी बनते हैं। जो 5 मेन हैं वो हैं सकाफती वस्फ़, सकाफती मरकब, सकाफती नमूना, सकाफती इलाका और ज़ीली सकाफत। इसको आपने ये हेडिंग्स के तौर पर याद करना है: सकाफती वस्फ़, सकाफती मरकब, सकाफती नमूना, सकाफती इलाका और ज़ीली सकाफत। इस तरह से आपने याद करना है इसको। जिस तरह मैंने बताया, पहले आपने तारीफें करनी है और उसके बाद इसको बार-बार दोहराएंगे तो ये भी याद रहेगा। आपने इसको लिखना है, खाली जो इसके नाम है नासर के, तारीफें आपने जो मवाद है वो बाद में याद करना है। पहले आपने इन हेडिंग्स को ज़हन में बिठाना है, और आपने क्वेश्चंस पर ट्राई करना है। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है अक़साम के बारे में, तो आपने उसकी सिर्फ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके नाम लिखने हैं और उसकी अक़साम। और अगर अनासर के बारे में आता है तो आपने सोशियोलॉजिस्ट के नाम और ये अनासर 5 आपने ये सिर्फ इनकी नाम याद करने हैं। नाम मुश्किल है इसमें, तो इसलिए आपने नाम इनको पहले याद करना, नामों को। उसके बाद आपने फिर इनका अंदर जो मवाद है वो आपने याद करना है। तो सबसे पहले सकाफती वस्फ़ है। सकाफत की छोटी से छोटी इकाई सकाफती वस्फ़ कहलाती है। इस इकाई की खासियत होती है कि अगर इसे मज़ीद तक़सीम किया जाए तो ये अपने साबिक़ा मानी खो देती है। ये सबसे छोटी नुमायाँ हकीकत है, इसका वजूद हर आन महसूस किया जा सकता है। सकाफत एक वसी तर मरकब है जिसमें लाखों करोड़ों औसाफ पाए जाते हैं। ये औसाफ यूं बेढंगी शक्ल में जमा नहीं हो गए, बल्कि एक खास तरतीब के साथ बाहमी रबत रखते हैं। उसके बाद सकाफती मरकब है। सकाफती वस्फ़ अकेला बेमानी है जब तक बहुत से औसाफ बाहमी रबत का सिलसिला कायम ना करें। जब बहुत से औसाफ एक दूसरे के साथ बाहमी रबतो ताल्लुक कायम करें तो इसे हम सकाफती मरकब कहेंगे। मसलन साइकिल तैयार करने वाला कारखाना, कपड़े का कारखाना, दवा साजी का कारखाना वगैरह वगैरह। इसके बाद सकाफती नमूना है। ऐसे मरकबात जो माशरे की अक्सरियत के लिए मुश्तरका हैसियत रखते हों और अनफरादी तशख़्ख़ुस के भी हामिल हों, जैसे पाकिस्तानी माशरे में माशरती और माशी निज़ाम, तयशुदा शादी, लड़की को जहेज देना, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, इस्लामी तालीमात के मुताबिक नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात की पाबंदी वगैरह। इसी तरह से इस्लामी तालीमात के मुताबिक नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात की पाबंदी वगैरह।
سب اسلامی نظام کے ثقافتی نمونے ہیں اور معاشرے میں تقلید کا سامان پیدا کرتے ہیں. ان پر عمل کرنا قابل فخر سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری ثقافتی علاقہ. کسی ایک علاقے کے اندر ایک ہی قسم کی ثقافت اگر اکٹھی ہو جائے تو اسے ثقافتی علاقہ کہتے ہیں. بعض ماہرین کے نزدیک ہر ثقافتی علاقہ کے مخصوص خصائص، نمونے اور مرکبات ضروری ہیں. مشہور ماہر جارج میڈوک کی گنتی کے مطابق اس زمین پر تقریباً 3000 ثقافتیں پائی گئی ہیں. ایک دوسرے ماہر ہیریشیرو نے اس تعداد سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا تعین نصف یعنی 1500 کیا ہے. اس لیے ثقافتی علاقوں کی تعداد کا اندازہ بھی 1500 سے 3000 لگایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارا لاسٹ والا ذیلی ثقافت. ذیلی ثقافت سے مراد ایسی ثقافت جو ثقافت مقامی یا قومی سطح پر ثقافت کا باقاعدہ حصہ ہو لیکن ساتھ ساتھ اپنی انفرادی حیثیت بھی برقرار رکھے. ہمارے یہاں پاکستانی ثقافت 4 ذیلی ثقافتوں کا مجموعہ ہے، یعنی پنجابی، سندھی، پختون اور بلوچی، اور یہ اپنی ایک علیحدہ سے حیثیت رکھتے ہیں. اور ایک جو مجموعی طور پر ہے وہ قومی طور پر وہ اردو ہے، اس کی جو پہچان ہے ذیلی ثقافت کی پاکستانی ہے، پاکستانی ہونا وہ ذیلی ثقافت کی ایک بہترین یہ مثال ہے. اور علیحدہ سے اپنی پہچان یہ رکھتی ہے کہ پنجابی، سندھی، پختون اور بلوچی. اب ہارٹن اور ہنٹ کے مطابق بھی اس کی ایک تعریف جو ہارٹن اور ہنٹ نے ذیلی ثقافت کی جو لاسٹ والی ہے اس کی تعریف کیوں کی ہے. اس کو آپ لوگ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن آپ لوگ کر لیں تو ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا. ہارٹن اور ہنٹ کے مطابق ثقافت کے ایسے نمونے جو عمومی ثقافت سے وابستہ ہوتے ہوئے بھی اپنی الگ شناخت کے مالک ہوں ذیلی ثقافت کہلاتی ہے. جس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں یہ بہترین مثال ہے، یعنی پنجابی، سندھی، پختون اور بلوچی، اور ایک پاکستانی ہونا، اکٹھا قوم ہونا، وہ ایک الگ سی بات ہے. تو یہ آپ نے اس کی جو 5 عناصر ہیں، اس کے علاوہ بھی عناصر ہیں، تو آپ نے یہ جو بک میں دیے ہوئے وہ 5 آپ نے کرنے ہیں. ان کے آپ کو ایک لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے جو وہ آپ نے لازمی کر لینی ہے. ایک لائن میں نے لکھا ہے ان کو، آپ نے ان کو جو صرف ہیڈنگز ہیں وہ کافی زیادہ ویلیو رکھتی ہیں. اگر آپ نے ہیڈنگز میں کوئی پرابلم کر دی تو وہ آپ کے لیے کویسچن میں کافی زیادہ مشکل کھڑی کر دے گی. تو آپ نے اس کو ثقافتی وصف، ثقافتی مرکب، ثقافتی نمونہ، ثقافتی علاقہ، ذیلی ثقافت، یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں آپ کی زبان پر یہ چڑھ جائے، کیونکہ یہ جو نئے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے، نئے الفاظ ہوتے ہیں. تو ان کو بار بار آپ دہرائیں گے اور لکھیں گے تو تب یہ آپ کو ذہن میں بیٹھے گا. لکھنے سے ہی ذہن میں کوئی چیز بیٹھتی ہے، تو آپ نے لکھ کر اس کو پریکٹس کرنی ہے. پہلے آسان سے آپ نے شروع کرنا ہے، آسانی سے، کہ آپ نے صرف ان کے نام یاد کرنے ہیں اور ناموں کو آپ نے صرف لکھنا ہے، لکھ کر پریکٹس کرنی ہے، یاد کر کے لکھ کر پریکٹس کرنی ہے، صرف نام. اس کے بعد آپ نے مواد وغیرہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو.